କାନ୍ଦିବି ବି ନାହିଁ, ପୋଲିସକେ ଫୋନ୍ ବି କରିବି ନାହିଁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ନାଇଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ସେଟା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ରାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ରହିବି ହେଲେ ମୋ ଦୁଆରେ ରହିବି ନାହିଁ। ମୋ ଦୁଆ ଆଇଁ ଆମକେ ଆସାରାମ ତ ନାହିଁ। ଆଇଁ ଆମକେ ଆସାରାମ ତ ନାହିଁ। ଆଶ୍ରାମ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଏଇନା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଇଛି? 4:30 ହେଇଛି। ହଁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଉଛି ଆମର ଇନ୍ଦୁକେ ମୁଇନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି, ସେ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେବ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବୁ ତ? ଏତେ ନା ଦେବୁ ତ? 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି ତାକୁ। ଅନା ଅନା ଏଇନା ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ? ଧର ଏଇନା ଶୋଇବୁ ବୋଲେ ନାଇଁ ହଉ ଛାଡ଼। 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରୁଛେ ତ ଏଇନା। ଆମେ ଯେଉଁ ବାହା ହେଇଛୁ ହେଲା, ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ତାର ପୂର୍ବରୁ ଏଇନା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ମୋତେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେତିକି ଭଲ ବୋଲି, ଏଇନା ବି ସେତିକି ଭଲ ଅଛେ ନା ତାଠୁ ଖରାପ? ନା ନା କେତେ ଡେଞ୍ଜର ଅଛେ? ଖରାପ ଅଛି। କେତେ ଖରାପ ମାନେ? 100ରୁ ହଁ 100ରୁ ହେଲେ 20% ଖରାପ। 20% ଖରାପ। ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, 80% ତ ଟିକେ ଭଲ ଅଛେ ଯାହେଲେ ବି। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ। ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତାକେ ପଚାରି ବୋଲି ଭାବୁଛେଁ। ପଚାରିବି କହୁଥିଲି ଯେ ସିଏ ତାର କାମ ଅଛି କହିକିନା କାଠ ଭାଙ୍ଗକେ ଯାଇଥିଲା। ୟା କାଠ ଆଣିଛି ସିଏ। ତାକୁ ତ ମୁଁ ହେଲେ ବି 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି ମାନେ ପଚାରିବି। ହ୍ୟାଲୋ ଇନ୍ଦୁ, ଏପଟେ ଟିକେ ଆଇ ଟିକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ପଚାରୁଛେ, ଆଇ ଟିକେ। ହଁ ସେଠି ଏ ଗୋଟେ ତ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ହେଲା ତତେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁନି, ଯଦି ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ଯଦି ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ତୁଇ କିସ କରିବୁ କହ? ତୋର ଜବାବ କିସ ହବ? क्वेश्चन पसंद लगला? जो पसंद है ना क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन, जदि मुई हला गोटे सप्ताह पर्यंत जदि मोबाइल नहीं चलेली हला, ताले तुई खुशी हबु ना टेंशन हो जाबु? खुशी हो जीवी। किस भाई किस फायदा हो तोर? तू मोबाइल चलाइला कथा सुनु नहीं है हाँ है मिछ कथा कहीं कहछ? मिछ नहीं सतरे। नहीं सेमती तो नहीं। हाँ खुशी लगिया। मोबाइल जड़े नहीं चलेगला तो सेटा खुशीर कथा। मन फायदा खुशी हबु? हाँ अच्छा उठी पड़ टिके। आउट क्वेश्चन आइटी देख पार्थ ये डेक्सीटा धुलची से आई पचार 4 नंबर क्वेश्चन मने कर हला धरा जाओ जदि गोटे मासरे मोर इनकम हला माने 1 कोटी जदि हे गला ताहले तुई किस करू? तोके छाड़ी के पड़ेबी केंटी हमर घर किस नहीं तू तो हमर घर रहबा कथा ना केतबेले एति इनकम हला माने जे इनकम हेले भल पाइबाटा उठी जीव उठी जाए रहिबो नहीं रहबो ना नहीं की क्वेश्चन करलो उल्टा मुझे जाइनी तार आंसर माने कथा किसी बुझी जे पानी धनी हो जाए तार भल पाइबा गुणटा सरी जाए जानी न कि सरी जाए हाँ माने आउ स्त्री लोक माने माइकना को पचारन नहीं कुछ तो हाँ से भल माइकिना खोजिब ना मो भाया कालिया भूषण को खोजिब ना तो गाजो देखाओ तो गाजो मालटा तो माल के सोचे हाँ सतरे तो जाते ले बेला माज उतरा जा बेला माज जा इना 5 नंबर क्वेश्चन पचारू छे ताको सुन जदि हला तू जदि मके ऑनलाइन ऑर्डर करथि तो हला
तुमका रिटर्न कर दे तो ना घरे नहीं रखी थी तो ରଖିଦେବି ଆମ ବଡ଼ ବାକ୍ସରେ। केड़े बड़ अक्षर क्या अक्षर ଏତିକି ବଡ଼ ବାକ୍ସଟା। कि नहीं बक्सर की नहीं रखो ଲୋକ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ନା ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ସରେ ପୁରେଇକି ରଖିଦେଇଛି। देख सत सत कहबू ହୁଁ माने आम बाहाई सारा पर माने तु बाहाई सारा पर ହୁଁ ମୁଇଁ କାହାର ସାଙ୍ଗେ ବାହା ହେଇସାରିଲା। नहीं सुन ना मोर संगे ହୁଁ बाहाई सारा पर तो लाइफ टा टे बेटर हिची गुडा लागुची ना टे खराब हिची ना केमती केमती हिची को टिके सत कहबू ବେଟର ତ ହେଇଛି ମୋଟିଏଲି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। मोटी गलो ଏତିକି ଥିଲି ଭଲ ଥିଲି। अच्छा आमको ना देखि पारुथबे गतकाली आम भिडियो कर पारनु नहीं इंदुर बहुत काम थिला मोर भी काम थिला काम करी करी बहुत लेट हो गला टाइम है नहीं खाली आज आउ थे आरंभ करुचु 7 नंबर क्वेश्चन मन कर जदि मुई गोटे दिन गायब हो गली माने हजिगली ताले तु फास्ट किस करबू फास्ट तुई कांदबू ना पुलिस के फोन करबू କାନ୍ଦିବି ବି ନାହିଁ ପୋଲିସକେ ଫୋନ୍ ବି କରିବି ନାହିଁ ମାଆକେ ଆଗେ ପଚାରିବି କାହିଁ ଗଲା ତୁମର ପୁଅ ଆସୁ ବି ନାହିଁ ଆଉ ମିଳୁ ବି ନାହିଁ ଫୋନ୍ ବି ଉଠଉ ନାହିଁ ତାପରେ ମା କହିବା ଦେଖିବାରୁ ଆସିବା ସିଏ ତ ପଳେଇ ଆସେ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଛୁଆଟା ତ ହଜିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ କହିବ ତାପରେ ହେଲେ ବି ଯଦି ଆସିଲା ନାହିଁ ରାଉଡ଼ିଆଡ଼ି ଯାଇକି ବୁଟି ବୁଟାଡ଼ି ଯାଇକି ତୋର ନାଁରେ ପୂଜା କରମୁ ହେଲେ ବି ନାହିଁ ଆସିଲେ ହେଲେ ପୋଲିସକେ 8 नंबर क्वेश्चन आई लव यू नहीं सुन सुन सेटा नहीं माने आई लव यू है सेटा आम भाषा केमती हम किस मुंडा भाषाରେ हाँ माने मु तुमको भल पाए सीधा आइन आमके आसाराम त नहीं आई आम के आसाराम त नहीं आसाम ता नहीं अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन है पूरा एकदम टिके माने मजा क्वेश्चन जानी जदि गोटे दिन पाई तुई है तुई मोर हजबैंड हो आउ तोर मुई वाइफ हो ताले तुई किस करू ताले कह তোকে আগে কাঠ বুয়া করাইবি মোকে বুয়া করଉଛି না তোকে কাঠ বুয়া করাইবি তারপরে ଜାଣିବୁ ସେଇ ବାଙ୍ଗିର ବେଡ଼ା ହୁଳିରୁ ଉଠାଣିକୁ ଉଠେଇବି କେମିତି ଲାଗୁଛି काट बा करू आउ किस करा ଆଉ करू କାଠ ପିଞ୍ଜା କରାଇବି काट पिंजा कर तुई है मुई तक तो पिंजा करी के नहीं ପିଞ୍ଜି ଦିଅ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ପିଞ୍ଜୁଛି ସେ ବଦଳ তোকে ପିଞ୍ଜା କରାଇବି एटा ला सबटू लास्ट क्वेश्चन धरनी जाला ଧରିଛି मैं हठात नहीं सेठी नहीं हाथ रे नहीं हठात करी माने प्रबल गंजेई टाणली आउ मत हांडिया फांडिया माने दुनिया जिन माने निशा जिन माने बहुत पीली पूरा अभ्यास गला बहुत माने डेली नहीं पीली पूरा निशा की नहीं रहली पूरा ताले ती मोर किस किस करू मो कती ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ छाड़ी ना पड़े ବୁଢ଼ୀ ରାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ରହିବି ହେଲେ ମଦୁଆଟି ରହିବି ନାହିଁ ମଦୁଆଟି କିଏ ହେଲେ ରହିକେ ଖୋଜିଆ खत्म हाँ। रोनी की କିଏ ରହିକେ ଖୋଜିଆ କହନା କିଏ ହେଲେ ରହିଛି रोऊ नहीं चले नहीं ନାଇଁ या पड़ा थाले जा ପଳୁଛେ ଯା ତୁ ଏଇନା ମଦ ପିଇକେ ନାହିଁ ପିଇକେ ନାହିଁ ପିଇଲେ ପଳେଇବି अच्छा तो आज वीडियो रे सेतिकी जदि वीडियो भल लगी थाए लाइक कमेंट शेयर आउ सब्सक्राइब करदेवे तो आ गए नेक्स्ट वीडियो रे देखा तो से पर्यंत बाय बाय टाय टाय